सकाल भाई लोक पूरा आइंस खाए तो श्रावण मास चली भी लोक अदा कदा पूरा बहुत दिन पर भाई मु सकाल माने सकाल उठी बहुत दिन पर ना मैक्सिमम उठी बेड रू उठी 9टा 9:30 आज प्रथम थर मुझे 7टा 7:30 उठिकी दुकान गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आशा कर भलरे अच्छ आमर पुराणा भिडियो सब भल लगी तो ये भाई सकाल 7:30 आउ जल्दी उठा स्टार्ट कर देजी जल्दी उठुची घर जो काम हम करदेकि मोर कम बाहर जी से जल्दी उठी पड़ी जल्दी उठे सब भाई देखुली आग रोला वर्षा पाग केवे भाई आज पर देजी खरा पाग माने टिके खरा टिके छाई तबे सकाल उठीगली मोर माने नित्यकर्मटा सारी देजी ब्रशटा करवा ब्रशटा करदे जी आज जेहेतु शुक्रवार टे बाहर को जी टे नहीं आसबि भावुची आन टे दु 3 जिन सका देदेवा बहुत कम लगे मोर जुआड़े जाते जी तो चलो कम स्टार्ट करवा बुझल आउ सकाल तो उठे स्टार्ट कर देखा जाओ केते दिन चलती कौन चलती मो दाढ़ी भी बढ़ीगला टे काटिदेव जाइए तो चलो आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा सकाल माने ये खरा होता है छाई जान आकाश पूरा बो कहला मुझे बोली कौन बो खरा है सकाल जो छाई होता कौन पानिया खरा सर यहीटा कि खरा यहीटा कौ गच कहल भाई कौटा गला बे यहीटा कौ फुल हो कि पागटा तो चलला भाया मैंने एत भी खराब टे कमी जाइए मोर सब आम गच सब लगी सब आपको देखाए गोलाप फुलटा पूरा मस्त होती वाओ आज आधे गच आज आधे फुल यादे के छोट गछटा बड़ गछ है बड़ गछरा आधे है यादे है आउटे देख लो वाओ कि सुंदर सुंदर यहीटा कि गछ गुड मॉर्निंग जुसी बुलिक आइलु कि हंसा हूँ देख बो कौट रखिलु मोर ये पानी तो सकाल सकाल मुझे लेंबू पानी पीए तो जो गरम पानी टे फेट कमाइवाई तो बो भी बनई देछि हमर ठीक मार जा आज भाई एगारटा नहीं कि स्कूटीटा तो पूरा नष्ट हो गला पड़ पड़ा सजाड़ा पड़ो बापा गाड़ी यहीटा भी सजाड़ा पड़ो आधे जो कहती से दिन जाइली यहीटा पड़ो पूरा 350 नब आईटा पड़ो यहीटा ही पड़ो यहाँ 1600 टका कौन कहला पड़ो दीटा ये लगे जो से भाव पकईदेवी गाड़ी गुरा पूरा अबागिया देखा ना पहुँच गली माछ मार्केट गले देखो तो सबल सका भाई लोक पूरा आइंस खाए तो श्रावण मास चली भी लोक अदा कदा पूरा लोक भाई जहाँ हो खाइबे आस सका मुझे निजे आई ना सका आइले जहाँ हो बहुरा टे नहीं था रोही के किलो नौ मौसी महुराड़ी कौटा ये तो केते अच्छी 250 को भाई 250 केते हाँ 290 टा महुराड़ी ना कौन एत भाई आम आईस नहीं गले बीट्रूट नबार अधा किलो 40 बिल्ली भाई जगह सहीटा गाछ मुंडे आस
ଆଡ଼େ କିଛି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ଯିବା। ଏଇଟା ଆଳୁ ପରଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟାକୁ? ହଁ ଲଙ୍କା ହଁ। ଲେମ୍ବୁ ଦିଅ ପାଣି ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେବେ ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ମୁଁ ସକାଳର ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଉଠିଛି ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିଛି 9ଟା 9:30। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଉଠିଛି 7ଟା 7:30 ବେଳେ ଉଠିକି ଦୋକାନ ମାନେ ଆସିଛି। ଆଉ ସକାଳ ଭାଇ ସତ କଥା ସକାଳରେ ଭିଉ ସକାଳରେ ଭିଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଛାଇ ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନେଇକି ଆମର ସାମାନ ସବୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଅନେଇକି ବହିଛି ମାଗୁଛି ଖାଇ। ମୋର ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ସବୁ ସରିଲା ବସ୍ ଫସ୍ ସବୁ କରିଦେଲି। ଏବେ ହେଇଛି କେତେଟା କହିଲେ 8ଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ରୋଷେଇ କାମ ଲାଗିଯାଇଛି। ପପୁ ବାବୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବାଟ ବାଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲା ଏବେ ଖାଲି ଜଳିଖିଆ ଟିକେ କରିବା। ମୁଁ ଭାବେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ କି ମଲା ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଜିଅନ୍ତାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ଯେ ମଲା ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଲା ହିଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା କେବେ ଆଣେନି। ତେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଉଛେ ତ ସବୁ ତ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ। ପନିପରିବା ଆଗରୁ ଆଣୁନଥିଲେ ଏବେ ଆଣୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ, କାରଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରେନି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ କେଉଁଟା। ଆଳୁ ଆଣିଥିବି ପଚୁରି ଯାଇଥିବ, ଟମାଟୋ ଆଣିଥିବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଣେ। ଖାଲି ଏବେ ମାଛଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଜାଣିଗଲି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ହେବନି ବୁଝିଲ। ଆସଳ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କହିଲ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ମହୁରାଡ଼ି ମାଛ ମାଛ ରେଟ୍ କମିଥିବ। ମାଛ ରେଟ୍ ତ ଆଜୀବନ କାଳ ସେ 200 ଟଙ୍କା, ମହୁରାଡ଼ି ସବୁବେଳେ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ନିଏ 90 ଟଙ୍କା। ଛାଡ଼ ବୋଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପିତା ପିତା ମାଛ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, କଲରା ଫଲରା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ ମଣିଷ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଖାଇବେ, 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଖାଇବେ, 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଖାଇବେ, 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଖାଇବେ। ଯଦି ମଦ 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ପିଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଗଲେ ବି ସେ ପିଇବେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ। ସେମିତି ପନିପରିବା ତ ଲୋକ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମାଛ ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଲୋକ ଭାଇ, ଆଇଁଷ ଟିକେ ନହେଲେ ଆମର ଭାଇ ରବିବାରେ ଶୁକ୍ରବାରେ ବୁଧବାରେ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଡାଲି ଭାତ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଖାଇବୁ ଯାଉନି ପେଟରେ। ତ ଏରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଳିଖିଆଟେ କରିବା, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରରେ। ତ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି କାମ ସାରିକି, ପୁଣି ଖରା ବି ହେଲାଣି ଦେଖିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଟାଇମ୍ 8ଟା 10 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ମାନେ ଖରା ହେଲାଣି। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେୟା ଲାଗୁଛି। ଖରା ଜୋରଦାରିଆ ଖରା ହେଲାଣି। ଖରା ହେଲେ କେମିତି ହେବ, ମଣିଷ ବସିବ କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ଖରାକୁ ସେଇ ଖରା। ବୋଉର କଲ୍ ଆଇଛି, କିଏ କଲ୍ କରିଛି? ଦିଦି ସକାଳୁ ଗେଲୁ ପଳେଇଛି ସ୍କୁଲ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଶଳା ଗେଲୁର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ଯିବନି ବୋଧେ, ଏଠି ଶୋଇଲାଣି। ଯୋଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବସିକି ରହିଛୁ ଏଠି? ରୋଷେଇ ହେଲେ ତ ଦିଆହବ ଆସେ। ଜଗି ବଇଛି କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିବ ଏଠି ଖାଇବ ବସିକି। ଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଖାଇବୁନୁ, ଜମା ଆସିବନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯୋଶୀ ବୋଉ? ତୋ ପୁଅ ବି ସକାଳୁ ଉଠିକି କରୁଛୁ ନା? ଗୁଣମତୀ ଗୁଣ ସାଗର ମୋ ସାନ ପୁଅ। ଏଇଟା କରିବୁ, ଛୋଟଟା କରିବୁ ନା କରିବୁ? ଦୁଇଟା କରିବୁ? ସେ ତ ଖାଉନି ପିତା ବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଦିଦି? କ'ଣ ହେଉଛି ଗେଲୁର? ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର? କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଗ ଖରା ପାଗ ହେଉଛି, ବଦଳୁ ସେମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆମ ଗେଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି କଲ୍ କରିବା, କଲ୍ କରି ଦୁଇଟା PUBG ବାଡ଼େଇଦେଲେ ନା ବୋଉ ଦେହ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ଆଉ। ସେ PUBG ପ୍ଲେୟାରଟା ନା, ହାପି ସରକାର ହଁ। ସେଟା ଖେଳିଦେଲେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍, ସେ ପୁରା ମୋତେ ଡେଲି ଫୋନ୍ କରି ଡାକେ ନା ଆସ ଖେଳିବୁ ବୋଲି। ବାବୁ ସେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଆଣିଛି କୋଉ ଦୂର ଏଇଟା କଳା ହେଇଯାଇଛି ତ, ଟିକେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ବେସନ ଟିକେ ମିଶେଇକି ମାରିବା। ତ ବେକ ଯେଉଁ କଳା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କଳା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ମାନେ ଖରାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଗରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇବାର ଅଛି ନା ବୋଉ?
आज मारिया मिसिकी तोर मोर रेडी कर गोटे कर दूँ ग्राइंडिंग कर तार जूसटा काट दूँ गोटे मारिकी छाड़िया गाड़ी नफा होती गणेश पूजा पाइले भाई प्लान कौन समस्त कर पड़ी बुझलु 15टा पड़ी गाँ को किए जीव गाँव में किए अच्छी आम गाँव तो भाई मनीष रोना उत्तरा नबू तेरा जंगल नटी गाँव को तुम जाऊन बहुत दिन है आई तो कौन जीव देखा जीबी ना जीविनी भाई रही रही पूरा मनीष विरक्त हो गए जहाँ भी गाँव को जीवन गाँव बुलाबुली कर गोटे दिन पक्ष हो शांति लगे गोटे बुलाबुली कर भुवनेश्वर रही रही भाई जिते जाले गाँव को मिस कर मनीष समस्ते गाँव को जो मैंने भुवनेश्वर रोचे सब के भावुथे के गाँव को जीवा गाँव में किस दिन रहा गोटे दिन पक्ष होना कहीं गाँव में रे बुलाबुली करेंगे जी भाई गाँव को जाइए सी जानी गाँव मजा जी तो पिला रही आस बट मो कह कथा मसक होना कहीं थे कि दुथर खंडे गाँव को जावा गाँव जो एनवायरनमेंट अच्छी सी भाई आउट मिले सब शांति लगे 2 दिन पछे रुह से बिल से पहाड़ से जंगल ओहो हेले आम गाँव भाई कौन कहले लोक ना आम साई 2-3टा खंड लोक अच्छा गणेश पूजा जब हाँ सब जी समस्ते मिसवे गोटे दिन हो 2 दिन हो पूजा पूजा करेंगे खाया पीवे कर एंजय कर आसवे तो सही टाइम जहाँ जावाक इच्छा हो गाँव को बुलिया इच्छा हो तुम 27 तारीख पड़ो गणेश पूजा तो जा गाँव को बुलाबुली कर आसवा ठीक अच्छे या देख ये जाए खाया तो दिया ये सी लुचिकी शोई खट तले वो ये शोई लुचिकी दूसरी तो खाया दिहलानी हाँ दिया व्यस्त हो ना तो शोई तो दिया खाया ये आसी लुचिकी शोई डाकिले मत किए तो किए माछ देलेनी जोशिकी ए कौन कौच मैडम ये शोला न शोई पड़ा कौन कहूँ सी मुहटा खसब देख बस यहाँ तोर रात ऊपर शोचु भूत डाणी देखुनु डर भय लगुनि मुझे काली मु डरिकी जाइए खुशुली मुझे जोशीटा कड़ा मिसिक टे शोबू गला जाए छाତରେ बही आगे आस मुझे कड़ दे शोली भूत मत डर लगे डर लगला सी पप आसी कहीदे दीप फीप चढ़ुची ये भूत अच्छी सतरे भूत अच्छी ये भाई 2 जन ना टोटल 2 जन मले माने 2 जन तो झील मले सान बाप मरछन माने एबे रिसेंटली एबे 2टा झील मरछन ये जड़े फाँसी देकी मरी आ जड़े रोग मरी सान बाप मरी डर लगुच रात छात को जाए डर लगुच बालकुनी मुझे आगे बालकुनी बुलती डर पे जाइए जोशीटा अच्छी बोलिक डरिकी डर लगुनि जोशी डन अच्छी बोलिकी आमको डर लगुनि ना जोशी जोशी आम मेन गुंटा ये गुंटा सी समझ के डरकी रखी ना सतर आत्मा देखादेवे बो जोशी अच्छी बोले डर लगुनि आमको तेरा घर छाड़ीदे हाँ रेडी है जा सब जिन पतर रेडी करे जोशी रेडी हो जा आ गोटे जगह को आ तो बुली पार छात को ऊपर को हाँ मुझे भावुँ कौन कहल गोटे तल घर न बारी फारी थी ये बुलाबुली कर ना सेमती गोटे जगह भल लगे यहाँ ऊपर घरटा को मत भी भल बालकुनी गोटे पर्सनाल बालकुनी घर थी ना मेन डोर खोलिक आसवा पड़ू नुह तथा शीघ्र जोशी विदाय रजनी हम तोर यू बुझलु राति 1 पड़ी छात को मुझे ये शोई आइला बेलू से जोशी तू डन देख तू डन
ହାଇ କହିଥିଲୁ ହାଇ କହ। ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ଆଖି ଦେଖୁନ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲ ମୋତେ 1.5 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଇଥିଲି କେତେ 7ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମକୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଫୋର୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ରହିଲା ଦିନଠୁ ମାନେ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଜବ୍ ନା, ଏଠି ଆସିବା ଦିନଠୁ ଡେଲି ଉଠେ 9ଟା ବେଳକୁ। ଆଜି ଉଠିକି 7ଟା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ି ଯାଉଛି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ। ପଛକ ହଣା ହେଲାଣି ଆମର ସଜନା ଗଛ ଗୋତା। ଭାଇ ଭାବ ଯଦି ମୁଁ ରାତିରେ ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇବୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି, ମାନେ ଏଇଠି ନା ଶୋଇବୁ ଯଦି ହେଲା, ରାତିରେ ଏଇଟା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ କୋଠି ଥିଲା ଆଗରୁ ହେଲା, ଏଠି କେହି ରହୁନଥିଲେ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଶୋଇଲେ ଭାଇ ରାତିରେ ତ ଉଠିକି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଡର ଲାଗିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅଛି ହେଲେ ବି ଡର ଲାଗିବ ଭାଇ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା। ଗାଧୁଆ ସରିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବିଟରୁଟ ଟିକେ ମୁହଁରେ ମାରିଥିଲି ଦାଗ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି, 2ଟା ହେଲାଣି, ସାଂଘାତିକ ଭୋକ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ। ଚାଲ ଖିଆ ପିଆ ସଇଲା, ମାନେ ମୋର ସଇଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଧିକି ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲା ଖଟ ତଳେ, ଏଇନା ବାହାରିକି ଆଉଛି ଦେଖ ଖାଇବାକୁ ରୋଲ। ଏ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇବ, ତାର ଫେବରେଟ୍। ଏ ବସେ, ତାର ଖାଇବାକୁ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଇନା। ହଁ ବ ବ ହଁ ବ ବ ହଁ 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 ହେଲା ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦିଆହେବ, ସେ ତାର ଖାଇବ। ମୁହଁଟା ଦେଖ, ଏଇ ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ କଲୁ। ଓହ ଏ ଚୁର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବଇଛି, ଚୁରୁଣି ଭଳିଆ। ଚୁରୁଣି କେଉଁଠିକାର ବାଡ଼ା ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶଳା ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବ ଠିକ୍ ନା, ରୋଲ୍ କରି କରି। ତାହେଲେ ମାଛ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ନାଞ୍ଜଟା ଖାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ତା ଜିନିଷ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଛି। ଭାତରେ ହେଲେ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଅନଉଛି କ'ଣ ବ, ଖା ଆଡ଼େ ଅନଉଛି। ତ ଭାଇ ସମୟ ଆସିକି ହେଇଗଲା 5ଟା। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ, ଉଠିଲେ ଏବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ପାଗ ପୁରା ଛାଇ ଛାଇ। କଲୋନୀଟା ନା, ସବୁ ଛାଇ ରହୁଛି ଟିକେ ଆଉ। ଆମ ଯୋଶୀ ବସି ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଏଇଠି ଆସିକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସାର ଆସିକି ହେଇଠି ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ, ହେଇଠି ତ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗ ନାଲିଆ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇ ବେକରେ ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ତାର। 5ଟା ବେଳର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆମ କଲୋନୀର। ଭାଇ ରାତିରେ ବାକି ଖତରନାକ ରହୁଛି। ଯୋଶୀ ଯୋଶୀର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯୋଶୀ ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ 2 ଜଣ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ଆଇ ଛାତକୁ। ଭାଇ ଦେଖିଲ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇନି? ୟେଲୋ କଲର୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ୟେଲୋ କଲର୍ ଫୁଲଟା ଦେଖିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ଭାଇ ଏଠି 3ଟା ହେଇଛି, ଛାତରେ 2ଟା ହେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ 5ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି, ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଆଉ କରିବାନି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।